This portion is brought to you with Happy Energy by Enervon. More energy, mas happy. Studio audience ang ilang Enervon's next point entries. Kaupo na ang Gipon representative kat nagbilinas na sang 5 ka-energetic tato na contestant. Yes, sinuwayhan totoo ang aton maging lucky nga more energy mas happy contestants. Gani, win the more! Yes, congratulations to the lineup at winner! Winner na winner ka Mario Fredo Talia! Mas happy sunod na Bernadette Hiponia! Sunod na Merlin Kalansan! Para bago kompleto, sunod na Rani Saporto! Yes, kompleto ng ato 5 ka-studio audience! Nagkabalo mo lang kamo mga kapamilya kung nag-Enervon kita, mas nagapag-an ang ato nga pamatsagan, kag mas nagamag-an ang ato nga adlaw! Toton mo paubra mano kon school, you will really find fun and happiness sa bulig lang sa Enervon! Gani para mas maging happy energy sa bilog nga adlaw, take Enervon everyday! So, hindi na natin pupatugayon pa. Sumulan na lang! Enervon Happy Energy Dance Contest! Kaysa Enervon, more energy, mas happy! Gadigaan naton sila sang Enervon Gift Bag! Yes! Ang Rexy! Sino ginahyan ang pinakamas energy sa iyo? Congratulations to Manong Ikaw! Congratulations kay Manong Wilfredo. Winner na winner man naton. 4 na non-winners. Kami sa 500 pesos each. Congratulations! Congratulations, Yapon. More energy, mas happy. Thank you, Enervon! Congratulations! Abi, ipakita liwat ang energy, mas happy mo! Make your everyday happy. Kaya abi ang iyong energy, Manong Wilfredo. May ara ka sa 1,000 pesos! Congratulations! Ano mambal natin? Madamog nga salamat sa kapamilya, mas winner ka kag sa Enervon. Yay! Congratulations, Manong Wilfredo! And Rexy, ari naman ato mga home partners. Congratulations po! Yolen Ascura. Yes! Kasang barangay 14 Talisay City Cat. Congratulations kay Maria Estrovenson of Jackfruit Avenue, Mansilingan, Bacolod. Yes! Siyempre magulat lang kamo sa text o kung tawag sa ABS-CBN kung paano nyo maklaim ang inyong prize. Yes, nagdaw ka mo sa 2,500 pesos each. Yes! So grabe, dot more energy, mas happy man kitood. Kung naka-Enervon ka mo mga kapamilya, thank you so much Enervon for giving us energy every day. And sa pagbalik naman mga kapamilya, more energy, mas happy man gyapon kaya pangunan nato Kakamping Kapamilya Star dili lang sa Kapamilya, mas winner ka! Yeah! Daog ka na! Daog ka na! This portion was brought to you with Happy Energy by Enervon. More energy, mas happy. Ka!